Namaskar. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment through National Institute of Social Defense and Media for Community Foundation proudly presents Agani Podcast Anubhav 2.0, podcast by, of and from senior citizens. Program conceived and designed by Dr. R. Sridhar. You are listening to Agani Podcast Anubhav 2.0. NRCWT RRTC Bhubaneswar, and we bring you Dr. Soumyakanta Panda, Ayurvedic doctor. He is a trainer at Health Department, Government of Odisha and social activist. Now he will describe how to protect the sense organs at elderly stage. जय जगन्नाथ। तो से आपणकर जो हृदयंत्र कथा कहूली, हृदयंत्र बा हार्ट अटैक बा ब्रेन स्ट्रोक ये सबूर मुख्य कारण हूँ आमर खाଇବା पीवा जदि आम ठीक भाव में न करुचे, अत्यधिक मात्रा तेल मसला ये सब छणाछणी जिनस खाऊे ताहले आमर ये असुविधा होता है। तापर आउ गोटे कथा आप मन रखु, वयस्क जो मैंने वृद्ध अवस्था आसी थाए से देखिए कहे स्किन गुड़ाक रिंकलिंग हो जाऊँ, माने चर्म गुड़ाक भांग भांग हो जाऊँ। तो तार मुख्य कारण हूँ चर्म भांग भांग हबार कारण हूँ आपंक शरीर जो तैल अंश थाए, चर्म रे जो तैल अंश थाए सी धीरे धीरे कमिबा आरंभ करे। तेणुक से वृद्धावस्था आम पानी पीवा को अधिका कहूचे एवं शरीर में तैल मालिश करेंगे। आपण मैंने जानी आम मैंने पिला बेलू देखुचे आमर जेजेबापा जेजेमा एमाने सबू निज हाथ में निज शरीर में तैल मालिश करते, कारण जितेबाला आपंकर बयस धीरे धीरे बढ़ुची, बार्धक्य अवस्था आसूची, से आपंक शरीर तैल अंश कमी जाऊँ। तैल अंश कमिवा द्वारा आपंकर चर्म ढिला होता है, ता सहित चर्म जो कहते चर्म धोकड़ा हो गला। तो चर्म धोकड़ा हबार मुख्य कारण हूँ आमर तैल अंश कमिजा एवं से आम सबुदिने निज हाथ में आम तैल मालिश करवा दरकार, जहाँफल कि आपंकर मांस पेशी एगुड़ाक सब दुर्बल हम ना, आपंकर हाथ गोड़ बिंधा हम ना, मुंड बिंधा हम ना। सबुठारु बड़ कथा हूँ आपड़ जदि तैल को नाकरे शोषिबे, साधारण भाव में जो तैल सोरिष तेल हो किंबा आपंकर राशि तेल हो, जदि आपन ताकू नेकी नाकरे शोषुचंती ताहले आपंकर दृष्टिशक्ति, श्रवण शक्ति बा देखिबा शक्ति, शुणिबा शक्ति एवं आपंकर जो चर्मटा ठीक मात्रा ठीक रह काम करिवो। जेमिति कि हमर इंद्रिय गुड़ाक ठीक भाव में रहिबे। इंद्रिय कहले आपण माने कोन बुझंती? साधारण भाव में इंद्रिय कहले आम भितर जो शरीर रे अछि 11 प्रकार इंद्रिय, 11 प्रकार इंद्रिय रु 5टी ज्ञानेन्द्रिय, 5टी कर्मेन्द्रिय एवं सबुर इंद्रियर मुख्य हला मन। मन ये 5टी इंद्रिय को 10टी इंद्रिय को कंट्रोल करुच्ची। 5टी ज्ञानेन्द्रिय मुझे आपको टे कहीदे। 5टी ज्ञानेन्द्रिय है आपंकर आखि, कान, नाक, जीभ एवं चर्म। तो ये 5टी है ज्ञानेन्द्रिय। तार काम कौन? आखिर काम है आम देखिपारे, दृष्टिशक्ति तुमको देचे आखि, एवं कानर काम है आम श्रवण शक्ति बा शुणी पारुचे, जीभर काम है स्वाद बारी पारुचे, एवं नाकर काम है घ्राण बा आघ्राण शक्ति, एवं चर्मर कर्म है स्पर्श। तो ये 5टी इंद्रिय और 5टी इंद्रियर कर्म विषय कहली। तो से भाव में 5टी कर्मेन्द्रिय आमर अच्छी, जमीक 2 हाथ, 2 गोड़, आपणकर पाटी, जहाँद्वारा कि मुझे कथा कहूँ आप कथा शुणुंट, सी पाटी गोटे कर्मेन्द्रिय, गोड़ गोटे कर्मेन्द्रिय, 3 नंबर कर्मेन्द्रिय है हाथ एवं मलद्वार 4थ कर्मेन्द्रिय एवं मूत्रद्वार 5म कर्मेन्द्रिय। तो ये 5 5 10 ये सबूक जिनस जब ठीक अच्छी, मनटी जदि आपंकर से न लगी, जो ज्ञानेन्द्रिय सहित मन लगे से इंद्रिय तार काम कर। जमीक आप देखिए बहुत समय आप आखि आगे गोटे जिनस पड़ी किंतु आप जापर न, कारण मन से न थाए। मन जिते आखि सहित लगिला सेते आखि देखिपर, मन जिते कान सहित लगिला कान शुणिपर, मन जिते जीभ सहित लगिला मन जीभ स्वाद जापर, मन जिते नाक सहित लगिला नाक बास्ना जापर, मन जिते चर्म सहित लगिला सेते चर्म तार स्पर्श अनुभव कर। बेले बेले देखंतु विभिन्न प्रकार स्पर्श, गोटे उदाहरण आपको दौची। स्पर्श भितर विभिन्न प्रकार स्पर्श अच्छी, जमीक आम भितर बहुत संपर्क अच्छी। गोटे संपर्क हूँ बापा एवं पिलार संपर्क, माँ एवं पिलार संपर्क। माँ जिते पिलार मुंड को आउँसी दिए से पिला को बहुत शांति लगे, आनंद लगे, आराम लगे। जिते कष्ट थाए पिलाटी, देह खराब होती, माँ आउँसटा ताकू लगे जमी मु स्वर्ग थिला भलिबा। से भाव में भाई एवं भौणीर स्पर्श, स्वामी एवं स्त्रीर स्पर्श, देखंतु प्रति संपर्क स्पर्शर भावना परिवर्तन हो जाऊँगी। तो से भाव में आमर सबू इंद्रिय गुड़िक जिते मनयुक्त हो जाती से कर्म ठीक भाव में करें। तो आपण को
ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋକଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତୈଳ ମାଲିସ କରିବେ। ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ତ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ବୟସ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଆପଣ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ମାଂସ ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡା ଏସବୁଥିରୁ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସଜନା ଛୁଇଁ, ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଘିଅ ଏସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆପଣ ପଚାରିବେ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ମିଳେନି, ସେଇଟା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମିଳେ। ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଉ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ କହୁଛୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କିରଣଃ ରୋଗାନ୍ ହରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଅଁଳିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପିଲାଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ, ତାର ଆଖି ଉପରେ କିଛି ପଟି ବା ଲୁଗା ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଶରୀରରେ ତୈଳ ମାଲିସ କରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାର ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼ ଏବଂ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୈଶୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସକାଳ 7ଟା 7:30 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବେ ବା ବସିବେ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡିଟା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ବୟସରେ, ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବୟସ ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ଧରେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଧରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଅଛି, ଆମ ବାତ ହେଉ, ସନ୍ଧିବାତ ହେଉ ବା ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଗଣ୍ଠିଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ହାଡ଼ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୟସ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପରିସ୍ରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ନପାରିବା। ପରିସ୍ରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଈକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ଦୁଆର ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଚିପି ଦିଏ। ସେ ଯଦି ଚିପି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପରିସ୍ରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ, ଏ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି କିଛି ସମୟ ରଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଆମର ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ବା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରୋଷ୍ଟାଇଟିସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପରିସ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବା, ପରିସ୍ରାକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା କରି ପକାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବୟସ ଅଧିକରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ କମିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଚନ କ୍ରିୟା, ଏ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ କମିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି, ଯଦି ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପିଉଛନ୍ତି 1 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁ ଦୋଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଧରାକୁ ସରା ମଣିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ କଫ ଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଏସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ଦୋଷ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏନି। ତ ସେଇଟା ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭୋକ ଠିକ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜିଯିବା, ଘର ସାରା ଖୋଜିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳେନି। ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ।
कौन होती कौटी कौन छाड़ी देचे कौन खाइलु सकाଳେ जदि आम बयस बढ़ीगले आमको पचरा जाए सकाळे कौन खाइल से मन पड़े भावती बसिकी एवं से समय से निजक बहुत खराब अनुभव करते अरे मोर कौन एत बयस होगा मुझे मन रखिपारे मुझे भूली जाऊँगी किंतु प्रकृत में यहाँ साधारण भाव में जिते बड़े आमर शरीर जो स्नायु विभाग अच्छी स्नायविक प्रक्रिया अच्छी सी धीरे धीरे काम कम करने आरंभ करें तो से आमर स्मरण शक्ति कमी थाए तापाई बहुत प्रकार आपणकर अच्छी घरोई चिकित्सा जमीक आप गोटे ब्राह्मी बोली गोटे अच्छी चेर माने गोटे गछ अच्छी से ब्राह्मी आप ओडिया थालकुड़ी कहती ताकू जदि छेचिकी तार रस सबुदिन 2-2 चामच महू सांगे टिके पीवा ताहले आपणकर स्मरण शक्ति स्मृति शक्ति वृद्धि होता है। ता सहित आउ गोटे बड़ कथा हूँ थकापण बढ़िया सी लोक वयस्क लोक सब कहे मुझे हालिया लगुच टी परिश्रम करदे हालिया लगुच तो से आपको सबुबले पानीटा टिके ठीक भाव में पीबे एवं आवश्यक पड़े ग्लुकोज पानी किंबा ORS पानी पीया को दे पारिबे जहाँफल कि शरीर में जो तुरंत शक्ति मिल एवं थकापण कमिज तो यही भाव में वार्धक्य अवस्था जो जो असुविधा होता है से विषय आम मैंने आज आलोचना कले जानिले तो आपण मानकर मु आशा करुँची आपण मैंने यही जिनसटी आपण मानकर बहुत काम लगिबो। जय जगन्नाथ। नमस्कार। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग जातीय सामाजिक सुरक्षा इंस्टीट्यूट एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन गर्व प्रस्तुत करुछंती अगणी पॉडकास्ट अनुभव 2.0 सीनियर सिटीजेन्स को द्वारा तांको पाई एवं तांको द्वारा पॉडकास्ट कार्यक्रमटी प्रस्तावित एवं डिजाइन करा जायछि डॉक्टर आर श्रीधर को द्वारा। भारत रे सीनियर सिटीजेन्स को पाई जातीय हेल्पलाइन नंबर 14567 1456 7।